Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako pravim palačinke od Hilde. Pogledajte ovu ljepotu. Palačinke od Hilde možete praviti na dva načina. Možete koristiti Hildino brašno ili možete natopiti ovako Hildu u vodi. Ja sam ovu Hildu natopila sinoć i ostavila je do jutros. Sada je potrebno da ovu vodu isperem i da stavim Hildu u blender. Hildu sada stavljam u blender. Ovdje ću sada staviti vodi onako da pokrije Hildu. I ovo ću sada izmiksati. Kada je Hilda dovoljno izmiksana, dodajem 2 jajeta. Zatim malo soli, otprilike možda nekih 5 grama. I dodat ću još malo mlijeka, ali kasnije ću vidjeti koliko mi je mlijeka potrebno. Tu mogu kasnije dodati i u zdjelicu. Ovo sada dobro izmiksajte. Sada ću ovo prebaciti u zdjelicu. I mislim da mi je gustina onako dobra. Pa taman. Taman sam dobila gustinu. Količina vodi i količina mlijeka zaista zavisi od toga kako guste palačinke želite. Stavite ispočetka samo malo vode da ovu Hildu možete onako izblendati, to jest da se ona fino usitni, da se pretvori kao u neko mlijeko. I onda dodajte kasnije koliko želite ili koliko mislite da treba. Ali tu treba da bude neka gustina, nemojte da bude prerijetko. Bolje je da vam bude pregusto, pa da onda vidite koliko možete da dodate još mlijeka ili vode. Pogledajte kako izgleda. Pripremite jednu tavu, ja koristim ove obične inoksne tave, vi možete koristiti tave za palačinke, možete koristiti teflonske, kakve god poželite. Ja koristim ovu jer već dugo ne koristim teflonske tave i potrebno je da stavite malo ulja, možete staviti bilo koju masnoću po vašem izboru. Iako postoji tave za palačinke koji se ne lijepe, ja ipak preferiram da stavljam ulje u palačinke jer mi smo navikli na taj okus palačinaka, na tu konzistenciju u stvari kada se oni pravi sa uljem. One palačinke koji nemaju ni malo ulja nekako mi nisu toliko ukusne kao ovi sa uljem. Sada naravno tu je moj ukus, vi možete da radite onako kako želite. Ako pravite u ovim tavama, morate znati da vam se prvi palačinak ne bi zalijepio, morate staviti malo više ulja, samo na prvi, jer tava još nije onako fino zagrijana, nije onako, ne znam, jednostavno to je neko pravilo za palačinke. Drugo pravilo je da ne smijete pustiti ulje da izgori. Kad vam se tava za bilo koji ulje, ja u ovom slučaju koristim kokosovo ulje, ali vi naravno bilo koje ulje da koristite nemojte pustiti da gori. Ja ću sada samo malo zagrijati tavu i čim vidim da je tava zagrijena, čim stavim palačinak, smanjit ću temperaturu, sada je 9 od 9, a ja ću smanjiti negdje na 7 od 9, 6 od 9, vidjet ću jer ne želim da mi palačinci gori. Znači cijela površina tave mora biti pokrivena sa malim slojem, tankim slojem ulja. I smanjujete na 7. Uzmite špatulom palačinak, ovako ga malo odvojite. Ako se i zalijepio prvi, će vam uvijek biti tako. Jednostavno, prvi palačinci će uvijek biti lošiji zato što je tava jednostavno nije dovoljno zagrijana. Tako. Vidite kako se malo uhvatilo, ali nema veze. Sljedeći će biti bolji. Kada je gotovo, evo vidite grešku koju sam napravila, pogledajte. Trebala sam smanjiti još malo temperaturu, vidite kako ovo gori. I ako vam se nešto zalijepilo za tavu, samo ovako malo stužite. Tu je, ako pravite u ovoj tavi, uzmite papir, obrešite tavu, naučite kao ja iz greške i smanjite malo temperaturu, tako da vam ulje ne gori. A ja ću probati ovaj ovdje.
Evo vidite kako on izgleda. Ja prije nisam mogla vjerovati da bezglutenski palačinci mogu biti ovako dobri i pravila sam prije palačinke sa hildinim brašnom i jednostavno mi se previše osjećala hilda, nekako mi nisu bili dobri. Ovakvi palačinci, ako ih pravite sa hildom ili je tu bar u moj slučaj, da se jednostavno ne osjećaju previše na hildu. Da probam. Odlični su. Oni su zaista odlični. Ja ne volim da jedem hranu koja je možda zdrava, ali okus mi se ne sviđa. Jednostavno ne volim. Ali u ovom slučaju hildine palačinci su zaista odlični. Naravno, uz palačinke napravila sam domaću nutelu. Zaista je odlična. Ako je niste probali napraviti, probajte, zaista je nešto divno. To je mnogo zdravija verzija nuteli ili lješnjak namaza od onih kupovnih. Ne znam koliko ispadne od ovih mjeri, možda nekih 15 palačinaka, ali dosta je onako. Evo vidite. Pogledajte. Da probam. Odlično. Ja inače nisam voljela da pravim palačinke sa hildinim brašnom jer mi se previše osjećaju. Ali kada sam ove palačinke probala kod svoje komšinice Danke, baš su mi se svidjeli. Nisam mogla vjerovati zapravo da ima tako mnogo hilda. Ona je stavila još, nekoliko kašika brašna. Ona mi je rekla, taj recept mi je ona dala, rekla mi je da stavlja brašno onako da se malo to poveže. Pošto je nisam pitala koliko brašna stavlja i prvi put sam odlučila da ih napravim uopšte bez brašna i zaista su odlični. Vidite kakvi su. Nije potrebno uopšte da se stavi brašno po meni jer su zaista odlični, ne raspadaju se i baš su dobri. Ja mislim da ću od sad ovako praviti palačinke. A vi? Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!